بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں فرمان احمد. تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. تو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. ناظرین، جیسے جیسے اپوزیشن اپنا زور لگا رہی ہے، تحریک عدم اعتماد لانے کی بات ہو رہی ہے. اسی مہینے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چلتا کرنے کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی اب پرانے کھلاڑی بن چکے ہیں سیاست میں، اور انہوں نے کچھ سوچا ہوا ہے اور کچھ کارڈ اور کچھ پتے بھی انہوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں. اور اب وزیر اعظم صاحب نے اپنے کارڈ شو کروانا شروع کر دیے ہیں. انہوں نے بہت بڑا پتا کھیل دیا ہے جس پر سب حیران بھی ہیں، اور اپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہی کام کرتے رہے تو وہ جس طرح سے وہ عمران خان صاحب کو گرانا چاہ رہے ہیں سب مل کر، تو وہ اس طرح تو وہ ناکام ہو سکتے ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب عجیب و غریب کام کر ڈالتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر امریکہ کو لتاڑ دیا ہے. یہی نہیں، انہوں نے ایک اور عجیب کام کیا ہے. ایک طرف تو اپوزیشن نکل رہی ہے، مشکل میں ہے اس وقت. اگر آپ نے فیور لینی ہے امریکہ سے یا IMF سے تو پھر خان صاحب کو چاہیے، خان صاحب کو پھر ان کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھنا چاہیے، جو کہ انہوں نے نہیں رکھا. خوب لتاڑا ہے امریکہ کو. ابھی چائنا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف امریکہ کو لتاڑا اور ساتھ یہ کہا ہے کہ قانون جب تک طاقتور کو نہیں پکڑے گا تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ملک چل ہی نہیں سکتا. جہاں کمزور کے لیے اور قانون ہو اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہو، تو وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ ایسے کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے اپنے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ سیاست میں آئے، اور انہوں نے بتایا کہ میں تیسرا ہاسپٹل بنا رہا ہوں اور 2 تعلیمی ادارے بنائے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا ہے اپنا مطلب نکلنے کے بعد. اب ایک طرف تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی بھی ڈپلومیسی کو جاننے والا بندہ ہوگا تو وہ آپ سے کہے گا کہ عمران خان صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اب اپوزیشن بھی ان پر دباؤ ڈال رہی ہے اور ان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، وزیر اعظم صاحب کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ تو وزیر اعظم صاحب اپنے لوگوں کو اور قریب کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے لوگوں کو برات دینے کی ضرورت ہے. اب عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ کون ٹاپ 10 پرفارمر ہے. کپتان کی ٹیم میں 10 کھلاڑی کون سے ہیں ان کو اناؤنس کر دیا. میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ 10 کھلاڑی کون سے ہیں اور پہلا نمبر کس کا ہے. پہلے میں ویڈیو میں یہ بات عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے. تو خان صاحب نے اپنے ٹاپ 10 کھلاڑیوں کو اناؤنس کر دیا. اب اس میں کئی کھلاڑی پیچھے رہ گئے، وہ آئے بھی نہیں اور ناراض بھی ہیں. کابینہ کے لوگ
कबीना के भी कई लोग नाराज हैं। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया? अब कबीना में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 10 लोगों को आपने ऊपर रख लिया और बाकी को नीचे रखा। ऐसा क्यों हुआ? अब हुआ ये है, उनको खुद टारगेट दिए थे इन्होंने, और जिन वजारतों ने अच्छा काम किया है उनको अलाउंस दिए जा रहे हैं। ये बात हो रही है वजारतों में काम करने वालों की। अब देखें कि वज़ीर आज़म साहब ने एक और पता खेल दिया है, एक और कार्ड खेल दिया है, जिसको आप अवामी कार्ड कह सकते हैं, और वो है 15% तनख्वाहों में अजाफा। अब इमरान खान ने एक और चाल चल दी है अपोजिशन के लिए। ये तो बड़ी खतरे की बात है कि उधर वो लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने निकलना है, साथ ही वो तहरीक अदम की बात कर रहे हैं। तो खान साहब भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, अब वो विकेट पे आ गए हैं और उन्होंने अपना पता शो कर दिया है। पता शो उन्होंने ऐसे किया है कि जो मुलाजमीन हैं 15% उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई है। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमें एहसास है कि महंगाई है और हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करनी है, हमने महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश भी करनी है। बाहर अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो हम बेबस हैं। अब हमने क्या करना है? हमने आमदनी बढ़ानी है, ये कहना है खान साहब का। उन्होंने कहा है कि हमने आमदनी बढ़ानी है और इसीलिए तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने 15% सरकारी मुलाजिम जो है उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। 1 मार्च से इसका इतलाक होगा और इस पर अमल दरामद होगा। यही नहीं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि सूबे भी इसमें आए और सूबाई हुकूमत के अंडर जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, लाखों लोग हैं इसमें जिनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। अब क्या होगा? एक तरफ अपोजिशन निकल रही है, वो कहते हैं कि हमने हुकूमत गिरानी है, और आप जानते हैं कि हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी किन लोगों के जरिए दिखानी है, अपने काम किन लोगों से उन्होंने करवाने हैं, यही सरकारी मुलाजिम है। अब एक तो सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें जो है वो बढ़ा दी गई हैं 1 ग्रेड से 19 ग्रेड तक। इसके साथ ही जिनकी प्रमोशन रुकी हुई थी उनको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को बहुत ज्यादा मराआत दी जाएगी, जैसे पहले वजारतों में किया गया है। तो अब दूसरी तरफ ये उम्मीद भी दिला दी गई है, और वजीर खजाना जो है शौकत तरीन साहब ये गए हैं उन लोगों के पास और उनको ये बताया है शौकत तरीन साहब ने कि ये तो अभी शुरुआत है, 15% जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं ये तो अभी शुरुआत है, ये एक वादा था जो हमने पूरा किया है और ये तो अभी शुरुआत है, अब आप आगे देखिए क्या होता है। तो मुझे लगता है कि जब बजट आएगा उसमें और भी ज्यादा कुछ बड़ी चीजें अनाउंस की जाएंगी। और ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, ये अगरचे वो कोई नंबर तो नहीं ले सके, फवाद चौधरी साहब और शौकत तरीन भी कोई नंबर नहीं ले सके, तो इसलिए शायद वो भी आगे आना चाह रहे हैं। इस वजह से फवाद चौधरी ने कहा है कि हमने सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। और अब हम आमदनी बढ़ाएंगे, अगले साल हमने आमदन बहुत ज्यादा बढ़ानी है। और इमरान खान साहब को आप अक्सर देखते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी 100 कंपनीज ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है। वो कहते हैं कि बार बार उन कंपनी
कंपनी से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो अपने मुलाजमों तक इसका फ़ायदा पहुंचाए और उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। एक तरफ ये फोकस नजर आ रहा है वज़ीर आज़म साहब का, और उन्होंने चीन जाने से पहले बड़ी बड़ी फर्मों के मालिकान जो हैं उनको बराह रास्त बुलाकर ये कहा है, तो जाहिर बात है इन पर भी ये प्रेशर तो आएगा। फिर जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी तो फिर पैसा भी सर्कुलेशन में आएगा। जाहिर है जिन लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी उनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो खर्च भी करेंगे। ऐसे ही इकॉनमी चलती है, ये कहना है वज़ीर आज़म साहब का। तो नाज़रीन, ये बड़ा कार्ड खेला है वज़ीर आज़म साहब ने, बहुत बड़ा पता शो कराया है वज़ीर आज़म साहब ने ये काम करके। तो ये उन्होंने ठीक किया है। आप अपनी कीमती राय से हमें जरूर नवाजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आईजी न्यूज़।